Terlebih ia seorang pemimpin yang bersifat umum, yang mengurus urusan kaum muslimin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الولي العادل. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذا الباب آيتين كريمتين من كتاب الله جل وعلا. الأولى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والثانية قول الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والآيتان كلاهما نص في الأمر بالعدل، لأن قوله وأقسطوا أي اعدلوا واحكموا بالعدل وتجنبوا الجور والظلم. إن الله يحب المقسطين أي يحب أهل العدل. والمراد بالولي العادل أي الذي قام على ولاية أمر من أمور المسلمين سواء خاصا أو عاما. ولهذا العلماء رحمه الله يقولون الرجل في أهل بيته يعتبر وليا، ويسمى ولي الأمر أي أمر البيت. فثمة ولي أمر للبيت وهذه ولاية خاصة، وثمة ولي أمر ولاية عامة في قطر مثلا أو منطقة أو لعموم أو لعدد من المسلمين. كل هؤلاء مطلوب منهم العدل. وقد تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن الرعية، والأب أيضا في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ومطلوب من الجميع أن يكونوا في حكمهم وولايتهم قائمين بالعدل، لأن الله سبحانه وتعالى عدل يحب العدل. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya semuanya. Amma ba'd, kata beliau, sesungguhnya aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada seluruh kebaikan, dan agar Allah memberikan kepada kita hidayah kepada jalan yang lurus. Para pendengar yang berbahagia, kita akan memasuki sebuah bab yang baru, yaitu bab Al-Waliyul Adil, pemimpin yang adil. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan dua ayat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala: "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keadilan, memerintahkan kepada perbuatan ihsan, dan memberikan kepada karib kerabat. Adapun ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan berbuat adilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil.
Dua ayat ini merupakan nas yang menunjukkan akan kewajiban untuk berbuat adil. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsitu, artinya bersikap adilah dan hukumilah dengan keadilan. Jauhi oleh kalian kezaliman, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, yaitu orang-orang yang mereka selalu berbuat adil kepada orang-orang yang mereka pimpin. Dan yang dimaksud dengan wali yang adil di sini yaitu setiap orang yang mengurus suatu perkara kaum muslimin, baik wilayah atau kepemimpinan yang bersifat khusus ataupun wilayah kepemimpinan yang bersifat umum. Oleh karena itu kata beliau bahwa para ulama menyebutkan bahwa seorang suami adalah seorang wali di ahli baitnya, yaitu di keluarganya. Akan tetapi ini adalah kepemimpinan yang khusus pada keluarganya. Namun di sana ada kepemimpinan yang bersifat umum, yaitu kepemimpinan terhadap suatu negara, kepemimpinan terhadap suatu provinsi. Semua mereka, baik yang umum maupun yang khusus, diperintahkan untuk berbuat adil, bersikap adil. Dan telah terdahulu sabda Nabi SAW yang telah kita bahas, kata beliau, yaitu beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Seorang ayah, dia pemimpin, dia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak terhadap kepemimpinannya. Demikian pula semua mereka manusia ini yang mempunyai kepemimpinan, mereka akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diperintahkan untuk tegak dengan keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والعدل مطلوب من كل أحد، ولا سيما من كان على ولاية عامة من أمر المسلمين في إمرة أو قضاء أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه أن يستعمل العدل وأن ينصف الناس وأن يحكم فيهم بشرع الله، لأن شرع الله هو العدل كما في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد قال العلماء إن الوالي مطلوب منه العدل بين الناس حتى لو كان أحد الخصمين كافرا، فيجب عليه أن يعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، فالعدل مطلوب، وشريعة الله سبحانه وتعالى ودينه هذا الإسلام الدين العظيم قائم على العدل. Dan dalam makna ini kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya, dan apabila kalian berhukum atau menghukumi di antara manusia, maka hendaklah mereka menghukumi mereka dengan keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kalian tentang permasalahan ini. Maka kata beliau, setiap orang harus dia berbuat keadilan, terlebih ia seorang pemimpin yang bersifat umum, yang mengurus urusan kaum muslimin, baik ia urusan yang berupa kenegaraan ataupun yang lainnya, ataupun ia menjadi seorang qadhi, maka dia wajib berbuat adil, dia wajib berbuat insaf, yaitu adil terhadap manusia, dan ia harus menghukum manusia dengan syariat ini, karena syariat Allah lah yang betul-betul yang adil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan keadilan dan perbuatan ihsan. Dan para ulama telah berkata bahwa para pemimpin itu harus dia bersikap adil walaupun orang yang dihukumi itulah orang yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk tidak berbuat adil. Maka yang diperintahkan adalah kita harus bersikap adil. Terlebih agama kita ini adalah agama yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan keindahan.